अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे भाइयों। आज सूरह माइदा आयत 67 का तर्जुमा और समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने इस पे क्या हुक्म फरमाया। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि यार हम बहस नहीं करते, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इल्म नहीं है, तो हम चुप रहते हैं इस मामले में। तो अल्लाह ने कुरान में इस बारे में क्या इरशाद फरमाया, तो इसकी तर्जुमा देखते हैं। ए रसूल, जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाज़िल किया गया, इसकी तबलीग फरमा दो। और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने उसका कोई पैगाम भी ना पहुंचाया, और अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। बेशक अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। इस आयत के अंदर बहुत सारे मसलों के हल है। अक्सर हम बोलते हैं कि यार हम किन मामले में पूछें, वो बहस करते हैं तो वो करने दो, उनको मामला है, हम नहीं बीच में पड़ते क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं। तो इल्म नहीं है, इसके बारे में भी अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो। हम इल्म वालों से भी नहीं पूछते, हम चुप करके बैठ जाते हैं। होता यह है कि अब कुछ मसाइल हमारे साथ गुजर रहे होते हैं मगर हम किसी से मशवरा नहीं कर सकते, हम किसी और से इल्म हासिल करना नहीं चाहते। या तो शर्म आ रही होती है या तो कोई और वजह होती है जिसकी वजह से हम उससे कतराते हैं। मगर इसमें अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया है, जिसका मफहूम ये है जितना अल्लाह ने नाजिल किया है, मतलब जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया उसकी तबलीग फरमा दे। तो जितना इल्म अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है, अल्लाह ने हुक्म किया है कि वो हर जगह पे पहुंचा दो। और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने उसका कोई पैगाम भी ना पहुंचाया। हम इल्म के अंदर भी कंजूसी कर रहे होते हैं, मतलब मेरे पास इल्म है, मैं उससे बताने से कतराता हूँ। अच्छा, फिर एक्सक्यूजेज हमारे पास ये होते हैं, हम बोलते यार हमारे पास अथेंटिक इल्म नहीं है। भाई अथेंटिक इल्म नहीं है तो अथेंटिक इल्म हासिल करो, अथेंटिक इल्म हासिल क्यों नहीं करते? तो मेरा तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई अथेंटिक इल्म हासिल क्यों नहीं करते? क्या अब मसला ये है कि हमें उलमाओं से दूर किया गया है, हमें उलमाओं से ही बोलते हैं कि भाई ये आलिम सही नहीं है, वो आलिम सही नहीं है। भाई कोई भी आलिम, और बिना, अल्लाह ने ये नहीं बोला कि डायरेक्ट, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर इल्म नहीं है तो इल्म सीखो। इस कुरान की आयत को समझो, अगर इल्म नहीं तो इल्म वालों से पूछो। तो हमें इल्म वालों से पूछना है, ना कि इल्म वालों की हमें बदतमीजी करनी है। इल्म वालों का हमें बोलना कि यार इसको तो कुछ पता नहीं है। हम अपने दिमाग के लॉजिक दौड़ा रहे होते हैं कि यार इस मामले में तो ये तो कुछ इस तरह से कह रहे हैं। आप सबसे पहले अथेंटिक कोई भी आलिम ढूंढो अपने लिए कि आप समझो कि यार ये नेक, परहेजगार, मुत्तकी है, ठीक है, 5 वक्त का नमाजी है और हकीकी इल्म है, इसके पास इल्म हासिल किया है इसने हदीसों का, कुरान का। आप एक आलिम को फॉलो कर लो और उससे अपने मसाइल पूछ लो, इल्म हासिल करो, और जितना आपके पास इल्म आ रहा है वो इल्म आप आगे तक पहुंचाओ। ये हमारा काम है, इल्म पहुंचाना। अगर हम इस इल्म ही नहीं पहुंचाते रहेंगे तो लोगों तक जाएगा कैसे? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए थे तो मुसलमान सिर्फ मखसूस थे, तो सहाबा कराम निकल गए तबलीग के लिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास मेरे घर वाले हैं, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। सब ने सब कुछ हिजरत कर गए, अपना बिजनेस भी वहीं पर किया, अपनी फैमिली को भी वहीं पर ठहराया और तबलीग भी वहीं पर की। आज दुनिया के कोने कोने में अगर इस्लाम है तो उन सहाबा कराम की वजह से है, जिन्होंने इस्लाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे पहुंचाया। हमने कुछ नहीं किया, हमने वो इल्म भी अपने दिल के अंदर ही रखा।
ہم ڈرتے ہیں کہ یار ہم سے کچھ برا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ ڈرنا اچھی بات ہے کہ بعض اوقات ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم کم علمی کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور ہم اس پہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں مگر وہ غلط ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. مگر اگر آپ جرنل کوئی ایسی نالج ہے جس کے اوپر ہم 100% شیور ہو کہ ہاں بھائی یہ بات قرآن و حدیث میں ہے، اتھینٹک بات اگر آپ کو ہے، تو آپ آگے وہ اس مسئلے کا بیان کرو. اگر آپ کو پاس نہیں ہے تو وہ مسئلہ ڈھونڈو. بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز، مطلب مثال ہے، آپ بالغ ہو گئے تو آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی، تو نماز کے ساتھ نماز کا علم بھی فرض ہو گیا. ہمارے پاس نماز کا طریقہ نہیں پتا، ہمیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں پتا، اس کے اندر بھی ہزاروں معاملات چلتے ہیں، میں اس دیش میں نہیں جاؤں گا. اس کے علاوہ اگر حج فرض ہو گیا تو حج کا ہمیں حج کا بالکل پراپر علم ہونا چاہیے، یہ ہمارے اوپر فرض ہو گیا. اب اگر ہم غلطی کرتے ہیں حج کے دوران تو اس کا مطلب ایک ہوتا ہی ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے، ہم نے علم حاصل نہیں کیا تو اس کا جواب بھی ہمیں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو آج سے یہ عہد کرو کہ جتنا علم ہمارے پاس ہوگا، بیس نہیں. بیس ایک الگ چیز ہے جس سے فائل پھڈے فسادات. اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ بالکل بھی فساد کو پسند نہیں کرتا. ایک قرآن کے اندر آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، جب انہیں بولا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے اس کے آگے؟ اللہ کہتے ہیں یہی ہے فسادی، یہی ہے فساد پھیلانے والے. تو بہت سارے ارد گرد میں ایسے لوگ ملیں گے، اگر آپ کو کہیں پر ایسا ڈاؤٹ ہونا کہ یہ فائٹ والی بات کر رہا ہے، مطلب یہ مجھ سے کوئی بھی مسلمان کوئی بھی کسی بھی فرقے کا تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے خلاف بھڑکا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ لڑوا رہا ہے، یہ فساد کر رہا ہے. یہ والی آیت اپنے اندر یاد کر لینا کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ. اور یہ تو کہتے ہیں، اور حقیقت میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے اور وہ آپ کو یہی بولیں گے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اور وہ اصلاح نہیں ہوتی. وہ اصلاح ہوتی، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو کہ وہ اصلاح ہوتی ہے کیا ہوتی ہے. وہ یقینی فساد ہوتی ہے. بعض لوگوں کو تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کی مسجدوں میں جا کے، مطلب ایک کوئی دوسرا فرقہ ہے، وہ دوسرے فرقے کے اندر مسجد کے اندر جا کے وہ اس فرقے کے خلاف اس کی جو نماز ہوتی ہے وہ پڑھے. نماز رسول سب صحیح ہے، رفائدین کے ساتھ بھی نماز صحیح ہے، بنا رفائدین کے ساتھ بھی نماز صحیح ہے. دونوں کا حکم، مطلب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس بیس میں نہیں پڑھیں گے ہم، تو کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.